ढेंकानाल जिले में विभिन्न आदिवासी अंचल में भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती पालित और श्रद्धांजलि ज्ञापन। ढेंकानाल जिलार विभिन्न स्थान में जनजाति और गौरव दिवस एवं भगवान बिरसा मुंडा 150तम जन्म जयंती पालन होगा सह संग्रामी को पुष्पगुच्छ दे श्रद्धांजलि जणाइछन्ति। एही अवसर में समग्र देश में जनजाति और गौरव दिवस पालित होइतिबा बेले जिला समाज मंगल विभाग पक्षर आर्ट एंड क्राफ्ट केन्द्र में पालित होइछि। आयोजित एही उत्सव में खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण चंद्र पात्र जोगदे जनजाति मानक जंगल जमी और परंपरागत अधिकार को रक्षा करने पई बिरसा मुंडा लड़ई और त्याग अतुलनीय अवदान बोली कहिथिले। भारत हेउछि वीर शहीद को माटी। बिरसा मुंडा भली लड़ुआ वीर मानक बलिदान जोगु देश स्वाधीनता पाइथिला बोली मत व्यक्त करिसेंति। आदिवासी जनजाति वर्गर सामाजिक विकास पई सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम ग्रहण करी और सफल रूपायन पई चालू रहितिबा संपर्क रे सूचना देथिले। सेहीपरि कामाख्यानगर ब्लॉक बाउंसपाल पंचायत चुलिया मुंडा साही रे आदिवासी संगठन पक्षरु धरती आबा बिरसा मुंडा जयंती और श्रद्धांजलि अवसर में कामाख्यानगर विधायक शत्रुघ्न जेना मुख्य अतिथि भाव में जोगदे अंचलवासी को उत्साहित करिथिबा बेले नृत्य गीत रे सामिल होइथिले। सेहीपरि तुमुसिंगा पंचायत महुल डगर आदिवासी चेतना संगठनर मुख्य गंगाधर पूर्ति आयोजन रे बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति रे पूजा माल्यार्पण और श्रद्धांजलि कार्यक्रम रे ब्लॉक अध्यक्ष प्रेमानंद साहू मुख्य अतिथि भाव में जोगदे बिरसा मुंडा जीवनी संपर्क में वक्तव्य प्रदान करथिले। अन्य मानक मध्य परजंग संगठनर सभापति लालमोहन मुर्मू, संपादक गंगाधर मुंडा, उपदेष्टा अमूल्य कुमार नायक और मयूरभंज आदिवासी संगठनर रामदास मुर्मू, शोभन मारांडी, चांदिनी कंवर, चकनी कुलाडी, दुलाल तिरिया प्रमुख जोगदे बिरसा मुंडा जयंती पालन करिवार उद्देश्य और देशपाई देइथिबा अवदान संपर्क में वक्तव्य प्रदान करथिले। एही परिप्रेक्षी रे परजंग निर्वाचन मंडली कंकड़ाहाड़ आदिवासी अधूषित संगठन पक्षरु मरुआबिली पंचायत झाटिकी पशिरे थिबा बिरसा मुंडा प्रतिमूर्ति रे परजंग विधायक विभूति भूषण प्रधान पुष्पमाला दे श्रद्धांजलि जणाइथिले। अन्य मानक मध्य जिला सभापति रास बिहारी बेहरा सह कर्मकर्ता जोग देथिले। ढेंकानालरू स्वतंत्र प्रतिनिधि अक्षय कुमार नंदक रिपोर्ट, ढेंकानाल न्यूज ओडिशा। मो ना गंगाधर पूर्ति, मु जड़े आदिवासी चेतना संगठन जड़े कार्यकर्ता एवं मु ए ग्रामर जड़े सभापति मध्य। आज आम 151तम बिरसा मुंडा जन्म जयंती आम पालन करुचु। यही महुलनगर रघुआबुल डंकाबुल एवं ये बिरसा मुंडा साही रे बहुत धूमधाम भाव में आम बिरसा मुंडा जन्म जयंती पालन करुचु। आम मान कार्यक्रम रे कामाख्यानगर ब्लॉक चेयरमैन महोदय एवं तुमुसिंगा ग्राम पंचायत सरपंच महोदय दया एवं अन्य आमर संगठन जो कार्यकर्ता उपदेष्टा सभापति संपादक मध्य आसी आम गहन उपस्थित हेले। आज आम बहुत खुशी लगिला माने यही जो बिरसा जयंती कार्यक्रम आग को चालू रहिबो। विगत दिन बिरसा मुंडा जन्मदिन पालन कर आसुछु। आज को अंचल योगदान कर कर्मकर्ता आज आमर आदिवासी चेतना संगठन जो उप सभापति से आम परजंग ब्लॉक आमर बसुलई पंचायत टोलुकपाटिया एवं मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ठाकुरमुंडा ब्लॉक सेठी माल्यगिरी सरी आमर सिमड़ीपाड़ा आदिवासी संघर्ष मंच ठाकुरमुंडा एवं आमर उपदेष्टा अमूल्य कुमार नायक ढमण एवं आमर कामाख्यानगर ब्लॉक जो चेयरमैन महोदय एवं समस्त जो प्रेस मीडिया मध्य आम यही कार्यक्रम योगदान दे बहुत आम खुशी आनंद साहू अध्यक्ष कामाख्यानगर पंचायत समिति। कौन कहे आज जो बिरसा मुंडा जयंती पालन जन्म जयंती पालन करा कौन कहे? आज आदिवासी मानकर आराध्य देवता शहीद बिरसा मुंडा जन्म जयंती। यही जन्म जयंती आमर कामाख्यानगर ब्लॉक तुमुसिया ग्राम पंचायत महुलडगर ग्राम
ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଏକତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ଏକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମିତି ଜାରି ରହୁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକତା ହିଁ ମହାନ ବଳ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ମିଳିମିଶି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ତାହେଲେ ଯେଉଁଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ଯାହାକି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସେ ଜିନିଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଅନେକ ଦାଉଧକ ସହି ନିହାତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉଥରେ ଦେବି ମହୁଲଡୋର ଗ୍ରାମର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ପ୍ରାପ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଗଙ୍ଗାଧର ବାବୁ ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସେଇ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ରହୁ। କାରଣ ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 150ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ 151ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଠି ଯାହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ। ନା ହେଲା ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ତୁମସିଂହା କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଛି। ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ ଏ ତୁମସିଂହା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଏ ସାଇଟ୍ ବହୁତ ତଳେ ରହିଥିଲା। ଏଠିକି କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବା ଆସିବା ଯାତାୟାତ ଗମନାଗମନ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିଲା। ସ୍କୁଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ମନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଯେ ଏଇ ସାହି କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲା ପରେ ମିଶେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ ବଳରେ ସାହିକୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କୁଲର ସୁବିଧା ହେଇଛି। ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଘର ଥିଲା, ଏବେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି। ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ନଥିଲା, ଏବେ ନିକଟରେ ପିଚୁ ରାସ୍ତାଟିଏ ଆମର ଚାଲିଛି। ରାସ୍ତା ସବୁ ସାହିକି ଯେଉଁ 4-5 ସାହି ଅଛି, ମହୁଲଡୋର, ରଘୁଆବୁଲ, ଡଙ୍କାବୁଲ, ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ଫିଲ୍ଡ ସାହି ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କଲୁ, ତେଣୁ ଏହି ସାହିକୁ ଆମେ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସାହି ରୂପରେ ଗ୍ରାମ ସଭାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛୁ। ଏହି ସାହିକି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ସାହିରେ ନାମିତ କରିଛୁ। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଠି ଖେଳ ମୁଣ୍ଡା ଯେଉଁ ଖେଳକୁଦ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ହାତକୁ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଆମର ବହୁତ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ, ଛୋଟିଆ କମ୍ପାନୀଟିଏ ହେଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଲୋକ କାମ ଫାମ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆହେବ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ଏ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହି ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ସେବା କରିବୁ।